अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी नौजवानों, भाइयों और दोस्तों। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी तलख़ हो सकती है, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। हमारे मुल्क में इस वक्त जितने भी फ्रीलांसिंग का काम हो रहा है, वो ये सिखाया जा रहा है कि जी एडोबी प्रो पे कैसे काम करते हैं, ये सिखाया जा रहा है कि अमेज़ॉन पे असिस्टेंट कैसे बनते हैं, ये सिखाया जा रहा है कि अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमारे नौजवानों को ये नहीं बताया जा रहा कि अपवर्क जैसी कंपनी कैसे बनाते हैं, अमेज़ॉन जैसी कंपनी कैसे बनाए जाते हैं। हमारे हीरो वो लोग नहीं हैं जिन्होंने करीम जैसी वेबसाइट बनाई, जिन्होंने दराज जैसी वेबसाइट बनाई। वो हमारे असल हीरो हैं। हमारे हीरो उन लोगों को दिखाया जाता है जो नौजवानों को लूट कर कोर्स बेच रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं आपको बताता चलूँ। मैं वो शख्स हूँ, जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा वेबसाइट्स पर चीज़ें बिकनी लग गई थी 2011 में, उस वक्त मैं यूफोन का जो सेल्फ़ केयर का पोर्टल है वो देखता था। उसके बाद मैंने बहुत अरसा यूफोन पे ऑनलाइन चीज़ें बेची। मैंने उसके बाद टेलीनॉर में ऑनलाइन बड़ी चीज़ें बेची। जब मैं जोंग में था तो मैं वहाँ स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में था। उसके बाद मैं मलेशिया चला आया, तो मैं बहुत से कंपनीज़ को एडवाइज़ करता हूँ यहाँ पे। बड़े स्टार्टअप्स, बेल्जियम के एक स्टार्टअप है स्मार्ट हैंड्स के नाम से, उनके साथ काम किया है। सऊदीया के सही इंटरनेशनल के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स में, जिस तरीके से अगर आप यूरोप में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, तो इस तरह के हमने ऐप बनाए जिससे मुसलमान जो है ना जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने आसपास का मस्जिद ढूंढ सकते हैं। और इस तरह के राइड ऐप भी हैं जहाँ पे आप अपने साथ, अगर कोई आप कहीं नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो साथ वाले मुसलमानों को साथ लेके जा सकते हैं। तो इस तरह के हमने बड़े चीज़ों पे काम किया है। तो कंपनीज़ के साथ मुंसलिक होते हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम किया जो डायरेक्टली गूगल के साथ लिंक थे। तो मेरा जो तजर्बा है, मैं आपको उस बेस पे कहता हूँ, नौजवानों, आप में क्रिएटिविटी है, आप में एनर्जी है, आप में वो पैशन है, वो शोला बयानी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों के हाथों इस्तेमाल मत हूँ। अपने माँ बाप का 60-70-80 हज़ार रुपया, मैं कहता हूँ, कोर्स वालों को मत दो। अपने माँ बाप का जो 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपया है, उससे अच्छा कंप्यूटर लो। एक ऐसा कंप्यूटर जिसका स्टोरेज ज़्यादा हो, जिसमें कैपेसिटी हो, कि जिस पे आप प्रोग्रामिंग कर सकें, जिस पे आप वीडियो गेमिंग कर सकें, इस तरह की चीज़ें डेवलप कर सकें। तो अपने कंप्यूटर्स पे इन्वेस्ट करो। नए बच्चों को आप देखो, आपने कभी फेसबुक चलाना किसी सीखा है, आपने किसी से लिंक्डइन चलाना सीखा है, ये सारी चीज़ें इंसान खुद ब खुद सीख जाता है। इस चीज़ को सेल्फ़ लर्निंग कहते हैं। अगर आपका फ़ोकस इस चीज़ पे होगा कि मैंने 10 रुपए कमा के ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप वही करते रहेंगे। अगर आपका फ़ोकस बदल के ये हो जाए कि मैंने कंपनी बनानी है, अगर कंपनी नहीं भी बनानी तो किसी बड़ी कंपनी में जाकर जॉब करनी है। जिस तरीके से इंडियंस को आप देख लो, इस वक्त गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, आईबीएम का सीईओ इंडियन है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन लोगों ने जब सीईओ बन गए तो उन्होंने अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ब्रांचेस इंडिया में हैं। आप देख लें, अमेज़ॉन का जो सीईओ है वो इंडिया चला जाता है और वो कहता है कि अगली सदी इंडियंस की है। इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे कोई कासिम अली शाह फाउंडेशन वर्चुअल असिस्टेंट के नाम पे झूठ बोल रहा है, बल्कि इस वजह से है कि उनके पास आईटी सेंटर्स हैं, कि उनका आईटी एक्सपोर्ट हमारी जीडीपी से भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो उस हवाले से हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने, मौजूदा हुकूमत भी इस पे फ़ोकस कर रही है, पिछली ने भी हुकूमत ने फ़ोकस की। मैं किसी हुकूमत के साथ नहीं हूँ, मैं अपने नौजवानों के साथ हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ पेपॉल लाने के लिए एफ़र्ट करें, चाहे ट्विटर जैसी साइट्स लाने में एफ़र्ट करें। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके हमारे नौजवानों के लिए चीज़ें बनाना। सदर पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अभी मेरे कंप्यूटर पे ये इनिशिएटिव अवेलेबल है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। बल्कि मैं ऐसा कर दूँगा, इसकी स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दूँगा। जो मैंने अभी ओपन किया है, आपके पास सीधा नहीं आ रहा होगा कि मैं फ्रंट कैमरा वीडियो से बना रहा हूँ। PIAIC.org, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री कोर्सेज़ ले सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर पे जाकर इसको आपको दिखाऊंगा। आपने इस पर अमल करना है, आज ही रजिस्टर करना है, शहरों में जाना है। रजिस्टर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप जाके 2-4 लफ्ज़ सीखें, बल्कि रजिस्टर करने का मकसद ये है, 2-4 लफ्ज़ तो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। रजिस्टर करने का मकसद ये है कि एआई की फ़ील्ड में अपने दोस्त बनाएं जो कराची, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं। हम ख्याल लोग बनाएं। फिर अपना फेसबुक ग्रुप में जो फजूल चीज़ें डिस्कस करते हैं इधर उधर की, कि ये करना वो करना, वो नहीं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कशंस करनी है, पॉजिटिव चीज़ों पे डिस्कशंस करनी है कि आप एक चीज़ को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। और वो जो डिस्कशंस होंगे, वहाँ से आपको आइडियाज़ आएंगे। आपके पास कोई आइडिया है, उसको डिस्कस करें, ब्रेनस्टॉर्म करें। हम ख्याल लोगों का ग्रुप ढूंढें
اور کریٹو باتیں کیا کریں اور چیزوں کو کرٹیکلی دیکھیں. کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب تک تنقید نہیں کریں گے، جب تک اعتراض نہیں کریں گے، جب تک اپنے راستوں کو پرکھیں گے نہیں، تب تک ہم صحیح راستے پہ نہیں جائیں گے. تو ابھی میں آپ کو وہ ویب سائٹ دکھاتا ہوں جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میں اپنے کمپیوٹر پہ وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا، اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا. وہ دیکھیں اور آج کورس کے لیے رجسٹر کریں. اچھا، یہاں پہ ہم آ گئے ہیں PIAIC.org کی ویب سائٹ پہ. یہ پریزیڈینشیل انیشیٹو ہے فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. یہاں پہ آپ اپلائی کریں. آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ CNIC دیں، ای میل ایڈریس دیں، پاسورڈ دیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ سلیکٹ ہو جائیں کورس کے لیے. لیٹس کیس آپ ان بڑے شہروں میں نہیں جانا چاہتے، آپ گھر میں بیٹھ کے سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں. آپ دیکھ لیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں لیٹس آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ، یا بلاک چین، انٹرنیٹ آف تھنگس. میں آپ کو فری سیکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ لوگ AI فاؤنڈیشن سیکھتے ہیں، تو آپ نے AI فاؤنڈیشن سیکھنا ہے. اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز. یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں بیسٹ یونیورسٹیز فار AI لرننگ. میں نے سرچ کیا ہوا تھا پہلے، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، MIT، آکسفورڈ، کیمبرج، یونیورسٹی آف لندن. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم AI فاؤنڈیشن سرچ کرتے ہیں. ہارورڈ میں نے سرچ کیا ہوا تھا، لیکن پہلا پریفرنس آپ کا MIT ہونا چاہیے. MIT میں آپ کو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بیسک لیکچر مل جائے گا، جس میں آپ کو ہر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پیچھے میتھمیٹکس، کمپیوٹر کی کوڈنگ، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ نے یہ والا کام سیکھنا ہے. جب آپ کو فاؤنڈیشن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پتہ چل گئی، آپ پھر جائیں گے اس پروگرام میں. دوسرے میں کیا ہوگا، انفراسٹرکچر ایز کوڈ اینڈ ڈیو اوپس آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یوزر انٹرفیس اور یوزر ایکسپیرینس دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ان تینوں چیزوں پہ جب آپ کورس کریں گے تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. اچھا، اب لیٹ سے آپ کو آگے کی چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کیا ہے، ڈپلائمنٹ کیسے ہوتی ہے، AI ان پریکٹس کیسے ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ ایک ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے ختم کرنا ہے. وہ یہاں کے آؤٹ لائن سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ لیٹ سے موبائل ویب کمپیوٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہ کیا کیا سکھاتے ہیں اور اس کا کیا پیٹرن ہے. اس کو آپ اسی طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. بلاک چین کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلاک چین کا ایک اوور ویو مل جائے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ رجسٹریشن ان کی ایک خاص ڈیوریشن ہوتی ہے اوپن ہونے کی، کبھی بند ہوتی ہے، کبھی نو اوپن ہوتی ہے. ویب سائٹ کا مجھے اتنا زیادہ ریلائبل ویب سائٹ ان کی انفارمیشن نہیں لگتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو ایک آؤٹ لائن مل جاتا ہے، آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں آپ نے سیکھنا کیا ہے. ہر چیز کے لیے سب سے پہلے آپ نے بلاک چین دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ گوگل پہ جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ بیسٹ یونیورسٹیز ٹو لرن بلاک چین، ٹو لرن بلاک چین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ بیسٹ یونیورسٹیز مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ کر سکتے ہیں رائل میلبورن ٹیکنالوجی، اور ان کا ہم بلاک چین کا کورس دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سرٹیفائڈ بلاک چین کاؤنسل کا یہ کر سکتے ہیں. ہاں، یہ اس یونیورسٹی کی آپ کے ہمارے پاس ویب سائٹ آ گئی ہے. یہاں پہ ہم ان کی ویڈیوز دیکھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ یہ یونیورسٹی یا اس یونیورسٹی کے پروفیسرز کے نام نکالیں گے اور ان سے سیکھیں گے. اس طریقے سے آپ بہترین جگہ سے سیکھ سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی سیکھنے میں. جو نوجوان لڑکے ہیں، خاص طور پر جو میٹرک کے FSC کے لڑکے، وہ کسی بھی فاؤنڈیشن میں جا کر یہ جو مزدوری ہے، غلامی ہے، اس کی بجائے آپ ایک ایپ اگر بنائیں گے، آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے، آپ آنے والی نسلوں کا کام کریں گے. اللہ آپ کو عام و ناصر ہو. ایسے ہی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اللہ حافظ.